जय कला जय कला जय कला पुरी पूर्वर अठरनला मु जार भेणी सी मोरी शला। दर्शक बंधु ये हूँ महापुण्यर मास धर्मर मास नाटा हूँ कार्तिक मास। तेरे चलतु दर्शक बंधु यही भिडियो माध्यम कहार केते भक्ति चेक करवा। आलो नाली जाइलुटी काली राती रे हम गछर मिनिमम 20 टा कमला चोरी हिची। आलो हे तम गछर तो सळक कि 5 टा कमला नथिला 20 टा किए नै गला बा। नानी नकिया न हन हनी पलना मारी के साइकिल टा पवन भले उड़े नउची। आलो कहना लो सिना ब्राह्मण कुल रे जन्म होईची भोर 4टा बाजिला माने बंदा ठेई के हाजर होई जाई। बंदा ठीक कोन गिला नानी? आलो माछो पाई। आलो नानी माछो कथार मने पइला कोनटा बा? आलो काली ठो पूरा कार्तिक पसी जाउची। तू कोन होला? आलो यार कोन होला? एई तो बिटा खसेइबो खसा 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 गलाउ एई दे एई दे एई दे आलो आलो ए रो आलो भाई भाई जो हम तो तू भी रहो आलो रहो भाई किना रहो आलो भाई किना मारी बुना तू ठीक भूत बसैची पसी जाउची। आलो कोठी कोन पसी जाउची मते कहू काली ठु कार्तिक पसी जाउची। दे 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 अरे तमे को आलाप करूछो तमे को जानी ना माछ सुकुआ पर हमर अंतरंग बंधु। खाली माछ मांस कालठू कार्तिक बसिबो उपास कहिबो कि ओसा कहिबो खाली माछ मांस खाइबो। तुमको घरटा कहूची तमे टिम्बटा बुझुछ। अरे मु तुमको तो सही कथा कहूची जेहेतु काली ठु कार्तिक मास पसिबो आज टिका ना आइसा खाइ दबा। आ तमे रुह मु आसुची। ए ब्याग धर एतरे 50 अछि केरांटी उलुआ सरपतिया जहा पाइबा ता नेई आसीबो। सळा भाई केना माछ खाइ बोली कोन होती तो तो माछ आनी देई दो पड़िबो तो माछ बदले कोन नै कोन खाइबो। नते आइना अरे भास्कर कौन बहुत दिन पर देखा आ कौन बहु पिला देह भल अच्छी मत जा बिरबो पहले होते यही पर्टिकुलर कथा सब मत तू स्वामी आज तू स्वामी सब कथा खाली बुझे कहबी आ कुआडे आइथिलु तळी रहे कहितली गोटा बड़े देवे ये पूरा काटू छाड़ कहू तो माछ पे आइछु तमे पचार तो केमि जे को माछ तले पड़ीची आ भाई एति तमे गोटे काम सब मास देई दियो टोटल 50 टका सब मास देई दियो हेइ जो तो हां हां 50 सब हेइ जो अधिक देबी नहीं नहीं 50 हेइ जो दोना बैग दियो नहीं जल्दी देई दियो भाई तो से मरी जोड़ी खाई ओरा पाथर माछ सब ओलुआ मलुआ पोलुआ जहा तेरा सब पड़ी देछि जा ओ भाई ना हां आउची कि तू पूरा माछ नेलु पुण कासी जाउची ए सुन सुन ये जो चुना माछ नेलुनु के अनेलो या ढो कौन कहलु खाली जीरा सोरिष मिसई कि दिया हबो बटा हे कि सुकुला सुकुला कि ठुकु टोकाटे हबो ता पूरा चार मल हां हां भाई ना सहीया हबो तापर पुनी कालठो कार्तिक मास पसि जाउची ना अच्छा अरे हे काले ठो कार्तिक पसि जाउची माने कैलेंडर एटा कार्तिक पसि जाउची ए कोन लगी अरे हीरा भास्कर तोर ए संस्कार दल दल से जाता दल अरे छाड़े काई की आ काई को कोन अरे तू जाने का काली ठो कार्तिक पाउची आ मते से कथा कहया कथा नो से मोटे खुंटो भलिया भइची लोक आसी मो 7 वर्ष माछ नै कि गलणी हम जाउची ए भाई ना तमे मो माछ को रे जाउ जे मु कटाला कहलु मु गां वाला को माछ नै जाउची बोली तमे तो मो माछ रहि जो आ मु अरे तू एटा घंटा घंटा बंडा कुआडे पड़ुची ना माछ पड़िबेनी माने सकलटा जमा मना करना बामुना कथा अरे कथार पर आछि जदि दैथब शिवंक मुंडरे नाइट ना ब्राह्मण टुंडरे पर दब जदि शिवंक मुंडरे दब नाइट ना ब्राह्मण टुंडरे दब कौन बोका बड़ भलिया अनुचे अरे बहु पिला गुटा पुणी मसला मसला बटा बटी करिया आलू फलू कटा कटी करिया टाइम लागो ना नै तू एठी बा पान खंडे ओ भाई ओ तम घंटा फुल कोंडे होती हमें तो माछ नल घर को सवा के देहंत बे बस घंटे जाल रे बध लागी एपटे लांजी मेले जाई घसी पान चबोता हट अरे ये तो गुआ काई गुआ बढ़ुची रेट
ଭାଇନା ହଁ ଲୋକ କହୁଛି ମତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ବିନା ଆଇଁଷରେ ମାସେ ଯାଏ ରହିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଆୟାର କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି କି? ପଞ୍ଚୁକ ପଞ୍ଚୁକ ହଁ ପଞ୍ଚୁକ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ଟୋଟାଲ ମାସ ସାରା ମାଛ ଶୁଖୁଆ ଆଇଁଷ ଚିକେନ ମଟନ କଙ୍କଡା ଗେଣ୍ଡା କୋଚିଆ ଯାହା ଖାଇବ ପୁରା ବାଡେଇକିରି ଖାଇବ। ଠିକ ମାସର ଲାଷ୍ଟ 5 ଦିନ ହାଲକା ହେଇକି ଜଗିଦେଲେ ଗଲା କାମ ପାଇଲା। ଭାଇନା ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ବଗ ପଞ୍ଚୁକରେ ବାପ ସେଦିନ ସିଏ ବି ଆଇଁଷ ଖାଏନି ହିସାବରେ ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ସାଇଜା ଶୁଖୁଆ ହେଇନ୍ତି ଯେ। ଆରେ ଘରେ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି କିରେ? ଆଜି ସାନଦାଦାର ବଜାରରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି 250 କି 300 ପଡିଥିଲା। ବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦାଦାକୁ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମତେ ଦେଇଦେଲେ। ଆମ ଘରେ ତ ସାରୁ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ଆଉ। ଆରେ ନାରଣ ତୁ ଯାଇନୁ? ଆରେ ତୋ ଦାଦି ଧଇଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବୋଲି ସେ ଖାଇବନି ତତେ ଦେଇ ଦଉଛି। ତୁ ପୁଣି ବେହେଲ ମୁହଁରେ ତୁ କହୁଛୁ ସାରୁକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ପକେଇ ଘାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇବୁ। ଏ କଥା କାହିଁ ତେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି ନା? ପ୍ରକୃତ କଥା, ପିଲାଠୁ ପିଚିଆ ଯାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଜି ଫୋପାଡି ଦେବି। ସେ ସାରୁକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଉପଯୁକ୍ତ କମ୍ବିନେସନ। କେତେ ସେ ଲୁଗାଟାକୁ କୁଚ କରୁଛୁ? ମାଇଟି ପରା ଯାଇକି ବେଢା ବେଳିକି ଆସିବେଣି, ତ ପଛରେ ଯାଇକି ପହରା ମାରିବୁ। ସଇଲାଣି ପରା, ଲୁଗାଟା ପୁଣି ଭଲରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଯିବି କି ନାଇଁ? ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ଯାଇକି ବେଢା ବେଳିକି ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁରେ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲେନି। ମୁଁ ନିଦର ଡାକୁଛି ତୁ ତ ଉଠିଲୁ। ଆମେ ନାନୀ କେତେଟା ଉଠିଲ? 2:30। ଆରେ ନାନୀ ତମେ ତ ପୁରା ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଆଲୋ ଗଲା ଆଗୁଆ ଅଳେଇକି ସବୁ ପୁନେ ନିକଲ କାଲି ଅକାମା ବଇ ପାନ ସହ ପତଳା ଗୁଆ ଦେଲି ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର କିନ୍ତୁ ମୋ ମାସକ ଧରଣଟା ମୋର ଆଉ ମାସକ ଯାକ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ 11:59 ଷାଠିଏ ହେଇଯା 11:59 ବାରେଟା। ଗୋଟେ ମାସ ହବ, ଗୋଟେ ମାସ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଏ କାର୍ତ୍ତିକଟା କୁଆଡିକି ପାଇଲା?